Hello guys, may adlaw sa inyo tanan no. Ang galakat kami naglisubong pa kadto sa Bangya Castro mga guys no kay may ulobraon kami to sa Pambot guys. Kaupod ko lang yung mga friend ta, mga kilala ta, mga sulit na ang mga grupo guys ha. Kag maupod sila kuno sa Bangya Castro kay mabulig mas kuno sa og si Pambot guys sa tiyambal ko sige upod ta kag nilabyan namon dagli mga tropa wara man sigado ga tagay-tagay, chill-chill ang gwapo ka plastaran Danilaw. Kag ara pagado schedule pa balik siya del pagis nagyan na sa namon maupo din sa kuno sa mo kay do kasadya kuno sa amon nga damo kami kuno ganilakat kuno. Oo tamang chill. Sa dirigling nga part guys, sari na kami sa may Bangya Castro guys sa ginpastar kuno nang pukot guys kay ibilin kuno sa guys mo. Kag sa ugo na mo ng pamot pakadto didto sa may tubig ang baling idulongot sa Gimaras mga tinao ni sing ako ni Lulo guys. So guys wala dagli mabidyoan ang pagpakadto namon sa Gimaras guys no. Ang yun nga video guys so papuli na kami na duwa ni Cyril. Nami ka view vlog guys makitaan mo gud ang katahom sing baybay kon fresh lang ya tamang chill lang ako bas ko nga driver dano nang gasot sa out pa na amo na guys nga siya nagnapadala ko guys kay tawhay mo na chimpo mo kag do ka chill man lang kag hindi man sa mabudlayan kag isa pa gusto ya man nga siya magdala sin Pambot kag tamang chill lang ano pungko lang ko daw pero sa dira nga part guys ga dali na kami guys kay Domingo dan nga adlaw kabalo naman mo guys basta Domingo nga adlaw guys dapat ang commitment na kay Lord dapat agid nga tumano no. One time sa week mo na guys ano ang ginuogan ni sa ikapitong adlaw kun nagpahuway man sa kita pa yan nga mga tao ang anong kadlaw hiatag ta na sa physical ta kun ano mga pagkinahanglan pagpangita sa mga pagkinahanglan ta pero ang ikapitong adlaw hiatag ta gina sa Ginoo sa dira giling nga part guys no may nakitaan kami nagli nga mga manugpangisda siguro mga manugpandambilawan kagang ginagali guys buslot nang likay na dito sa pagalina mo sa Negros guys wala nang kabalo kundi nakaigo na guys pag sa diri nga part guys no lapit na lang kami nagli makadungka nagagi kami sa mga gapalan na lumtahong regular guys no lapit na like kami magdungka kali guys sa masulod na kami sa amon nga gindungka ano masulod kami sa Big-Water nga gaw pa kami na guys kay do maulan dagli yung chimpo guys mo duga madlos pa na daga ni gangin hangin na sa guys. Sa diri naman gali nga part guys kasi sakay na ko di sa motor pa kadto sa may simbahan gali guys no bike na videoan sa ako ng paghimos pagilis pagkaon kay do gadalay na ko ba ko do super late nang gid ko ako gidra para guys sa harap ko na sa may simbahan pagabot ko time guys nga worship sila gali guys no ti nisulod na lang ko dal guys kag mag video kadali kag it's time to worship guys kag ibalik ta ang pagdayaw kapag pasalamat sa Ginoo guys sa sinangat niyon guys no. Guys sapod ka mo worship guys kag dayawon ta aton buhi nga Dios kag ang dako nga Dios aton nga kabuhi. So guys, dira nga part guys no na tapos na kami the worship guys ginhagad ko na sa akon batang kasi Maxwell guys kay mabakal kami sa cross picking gano kay nagutom na sa kono samtang nagapakadto kami sa cross picking guys pinalabyan kami sa katigulang nga babae guys nga nagapungko sa waiting shed nga gapangayo nangayo sa samon sing kwarta nga inugbakal ko tinapay tambal ko sige na mabalik lang kami nay pagbalik namon guys gin bakla na lang sa namon duha ka rice kag isa ka chicken joy gin sakop na lang sa namon guys kag ina nga part guys so ginhatag na sa bata ko sa iya makita mo man nga do nalipay si nanay kag sa dira guys may naghatag man naglis iya guys kwarta guys itamba ko timing gid nga ibakal mo nila na tubi na yang ginhatag ni na kwarta na total may kanon kala man nakagsudaan bali mo nagling duha ka bayan naghatag siya kwarta guys so dira ang part guys no gilakat-lakat kami ni Maxwell pa sa church guys nang balik na kami sa may simbahan ipamangkot sa kuno man na batyagan niya nga paghatag kay nanay sing kanon wala ko na nalipay man sa guys amo na ganay guys no miskan sa gagmay lang mga bagay makabuli kaya nga halingis tagi puso mo malipay kag guys ya okay guys salamat God bless us all.